Sayang yun. Nine! Dos ba? Online! Dos ba? Oh. Dos. Online! Nag-trash siya eh. Ba! Utang na mistake ba? Utang na, pasok! Ito, burgers ka na kain mo. Online! Kanina pa yun ah. Huwag mistake ba? Oh. Utang may highlights ka pre. Good, good. 1-0. James Harden yun ah. James Garden. Lalim! Wala. Tapos. Makakaisang game po, 5:20 pa lang. All two! Tingin talaga nila. Ano ba nga dito yung mga 3-point break? Kulit lahat. Gagi sumali. Dito! Kung maliit yung sinakyan niya, tumba yun. Ang laki na yan, Paul eh. Wala lang sa kanya eh. Or two! Taas. Or two! Or two! Rest na naman. Wala. Ay, pasok. Puta. Pasok na naman. Last two! Last na agad. Last two. Last two ba? Travel. It's a traveling. Lamig ngayon ah. Yan to maganda schedule no gabi. 8 to 10 years old. Bang! Ganda! Gagi malalim. Malalim. Lalim, kuha sa ano yun, no? Last two! Malalim. Napaganda pa! Foul. Last four. Last four. Last na yan ha. Huli!
Good, good. Mahawag pala. Maaga pa. Isang laro pa. Isang laro pa. 6-5, Laro pa. 6-5, left ball. Kay Brian! Kay Brian! Diba? Ano yun? Foul? Foul ba? Pantay sa dos. Tumitira lahat sa labas yan. Last warning. Tapos sa dos yan. Tapos sa dos yan, ha? Ganda! Ganda ng pitch! Olas! Last all. Dikit ang laban, mga kababayan. All na, last all. Olas! Olas.